Izgradnjom hrvatskog vojnog kampa na teritoriji Kosmeta, prvog nacionalnog kampa vojnika iz sastava KFOR-a, NATO pravi novu bazu s namerom da je koristi za osposobljavanje takozvane vojske Kosova, što je u suprotnosti s rezolucijom 1244. Srbija po hitnom postupku treba da Ujedinjenim nacijama zahteva povlačenje hrvatskog kontingenta iz misije KFOR-a. Ovo je mišljenje profesora doktora Mitra Kovača, general-majora u penziji i osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma, na vest da će Hrvatska na Kosovu i Metohiji formirati vojni kamp i povećati broj svojih vojnika. Hrvatska uz još nekoliko država otvoreno učestvuje u podržavanju izgradnje lažne države Kosovo i sve to čini mimo postojeće rezolucije Ujedinjenih nacija i mimo mandata KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Pojedine države NATO na čelu s Hrvatskom se ponašaju kao okupaciona sila i zanemaruju činjenicu da njihov mandat mora biti usklađen sa međunarodnim aktima, svojevremeno donetim vezano za Kosovo i Metohiju. Umesto toga oni nastupaju kao NATO snage koje sprovode volju vrhuške iz komande NATO-a. Profesor Kovač dodaje da Hrvatska sa NATO snagama usaglasila aktivnosti koje sada realizuje, pomažući izgradnji kosovske državnosti i jačanju kosovske vojske, što se takođe kosi sa rezolucijom 1244 i mandatom KFOR-a. Srbija zato ima pravo da zbog pristrasnog ponašanja Hrvatske, odnosno njenih vojnika u okviru KFOR-a, traži od Ujedinjenih nacija da oni budu udaljeni iz te misije, jer ne doprinose miru, već naprotiv, svojim delovanjem čine da se taj deo Srbije što pre prizna kao nezavisna država. Po oceni profesora, činjenica da komanda NATO ne uzima za zlo Hrvatskoj kao svoje članici njene istupe, uključujući izgradnju njenog nacionalnog kampa na teritoriji Kosova i Metohije, potvrde da iza cijele inicijative stoji dogovor Prištine, Zagreba i čelnika NATO alijanse. Jasno je takođe da kamp ne bi služio samo za stacioniranje hrvatske vojske, već bi se u njemu obavljala i obuka kosovske vojske, opremanje novim sredstvima, kao i osposobljavanje komandnih funkcija te takozvane vojske. Kovač ističe da je Hrvatska ovom projektu pristupila bez saglasnosti Srbije, što se na neki način može podvesti pod čin agresije, s obzirom da se radi o vojnom instaliranju jedne države na tlo druge suverene države. Shodno rezoluciji 1244, jedina vojska koja može biti prisutna na Kosovu i Metohiji je vojska KFOR-a i kako se često zaboravlja, do 1000 vojnika Srbije, što nikad nije realizovano. Kako je najavljeno pre nedelju dana u Zagrebu, ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić posetio je Prištinu, pri čemu je nadograđen memorandum o razumevanju iz 2021. godine, po kome se podrazumeva pomoć Hrvatske Kosovu u svim oblastima, uključujući i pomoć pri obuci kadrova za vojne strukture Kosova. Jedno od tačaka memoranduma je izgradnja hrvatskog vojnog kampa koji po rečima hrvatskog ministra treba da doprinese stabilnosti. On je takođe rekao da misija KFOR-a ima poseban značaj za Hrvatsku jer se nalazi u neposrednom susedstvu što može da ima posebne implikacije na stabilnost cijele regije i da se zbog toga povećava broj vojnika u hrvatskom kontingentu KFOR-a. Molim za vaše mišljenje kako Srbija treba da odgovori na ovu provokaciju Hrvatske.